आठगड़ प्रार्थीपत्र दाखल करिसेंती वरिष्ठ बीजेडी नेता रणेंद्र प्रताप स्वाई 1990 रु आठगड़ विधायक भाव निर्वाचित होई आसुछंती। एथर निर्वाचन में तांकर कौन रही रणनीति प्रार्थीपत्र दाखल पर सहित अधिक आलोचना करिसेंती आम कटक जोनल हेड विभूति साहू। 30,000 ऊर्ध्व समर्थक सहित आज वरिष्ठ बीजेडी नेता रणेंद्र प्रताप स्वाई प्रार्थीपत्र दाखल करछंती। आम सहित रणेंद्र प्रताप स्वाई अच्छंती तांक सहित आलोचना करबा। सार आलोचना को स्वागत करुच्ची कलिंग टीवी को कौन कहबे क्रमागत भावे अष्टम थर पे आठगड़ विधानसभा अपन निर्वाचन में अवतीर्ण होती 7 थर जदि रेकर्ड देखिए प्राय 50% ऊर्ध्व भोट आपण सपक्ष जाइए रेकर्डर पुनरावृत्ति थर हम बोली कहे अष्टम थर नुहे नवम थर विधानसभा निर्वाचन मंडली कार्यक्रम करने आपण भी जो तथ्य दौरान 50% अबव जो भोट परिमाण मु पाई नुआ तथ्य एटा गोटे मत माने इंधन जगुची मत उत्साहित करुच्ची 1995 मसीह मु भावुची that was the biggest fight at that time से माने एक कार्यक्रम होता जबरदस्त लड़ाई होता गोटे टर्निंग पॉइंट होता लोक विश्वास होता जे लोक कदली गछ नुहे ये लोक सबुदिन आम पाखे रम सुख दुख सामिल हो भल मंद किंतु आपड़ जहाँ कहते जदि ठीक थाए तो आठगड़वासी मो प्रति भल पाइबा आशीर्वाद सदिच्छा विश्वास मु विश्वास देइछि एवं विश्वास नहीं काम करिछि बारंबार आउ एथर केते प्रतिशत भोट बिजु जनता दल पाइब एक्जाक्टली से कथा तो मुझे आज कही परिबे नहीं दैट एवरीबॉडी विल कम टू नो जून 4 तारीख दिन किंतु मु निश्चित जे आठगड़वासी आठगड़ निर्वाचन मंडली समस्त भोटर भाई भौणी माने खोला हृदय माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को सम्मान देवे एवं मते तांकर आशीर्वाद देवे समर्थन देवे बोली मु आशा बांधी आशीर्वाद भिक्षा कर 20 वर्षर सफलता को लेकिन बीजेडी ए निर्वाचन को ओह्लई किंतु विरोधी कहते गोटे धुआं बाण किंतु से विरोधी एवं भोटर को आपण कौन कहे टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग चई शोइथिबो जे ताकू उठेइबो किए गोटे समय थला 2000 बेले मोर मन अच्छी महाबात्या होता आम रेलवे स्टेशन शोईकी आंध्र चाउल आसिले एवं हरियाणार चाउल आसिले पंजाब चाउल आसिले आम रिलीफ दौलु दिओली आमर राज्यवासी को खाइबापी दवापाई आमर उत्पादन क्षमता नथिला आज अवस्था आज 24 लाख मेट्रिक टन चाउल आम अलगा 6टी राज्य को रप्तानी करिछु। दिस इज द सी चेंज एक नियंटिया राज्य रु एक बड़का राज्य एवं सेतबेले हमर बजेट आकलन थला 11,800 आज बजेट आकलन है 2,55,800 कोटी टका आसला कौटू तेणु सेतबेले जो चित्र थला जे ये गोटे शिशु बिक्री राज्य ये अनाहार मृत्युर राज्य तार जो 2000 मसीह तुम पेपर खोलिले से आसूला आज से कथा अच्छी कि आम गोटे बड़का राज्य आम बाई एनी इयर्स आम आगू जाऊे से हजार जन्मित शिशु मान भर 97 मरुले आज से लक्ष लोक भर लक्ष माँ मान भर 468 जन मृत्युवरण करुले आज जस्ट कंपेयर दी अवस्था एवं आज 8,660 स्कूल रूपांतरण करा जाइए स्मार्ट क्लास करा जाइए एवं आम पिला माने इंटरनेट जरिया जो व्यवस्था एवं अवस्था भितर पाठ पढ़ुं आम पाई नथिलु नवीन पट्टनायक चेंज दी माने लैंग्वेज ऑफ प्रगति आपनकर मुख्य विरोधी किए बीजेपी ना कांग्रेस कहीं नुहे नोबडी एठी लोक माने लड़ाई करुछंती लोक समस्या सहित मो सागर अच्छा आठगड़ आठगड़ सुख दुखे मुझे सामिल होती मु सीजनाल बार्ड नुहे मु प्रत्येक दिन लोक सहित अच्छी एठी उभय दलर नेता सुप्त
ଏଠି କିଏ କେତେବେଳେ ପଶିଯାଏ ଦଳ ଡିଆଁ ହେଅନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଯେମିତି ବେଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଯେମିତି କେଁକଟର ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଠଗଡ଼ ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ମୁଁ ଗର୍ବ କରିବି ନାହିଁ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ। ୟୁ ଗୋ ଟୁ ଏନି ଅଦର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସି, ମୁଁ ନିଜକୁ ବଡ଼ କରି କହୁନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଯେକୌଣସି ଦଳର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ପଲିଟିକାଲ କ୍ଲାଇମେରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଶକ୍ତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ବହୁତ ସଶକ୍ତ। ସେମାନେ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ, ଏଥର ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, ମୋ ମୂଲ୍ୟ ମତେ ଦେବେ। ମୁଁ ଏକଥା ତାଙ୍କୁ କହିଛି। ଆଠଗଡ଼ ବିଧାନସଭାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଫଳାଫଳରୁ ଅନେକାଂଶରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ବିଗତ ରେଜଲ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଗତ 19ରେ ମଧ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ ହାଏଷ୍ଟ ଭୋଟ ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆଠଗଡ଼ବାସୀ ଏଥର ସେହି ଧାରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବେ। ଆଠଗଡ଼ବାସୀ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଦଳରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯାହାକୁ ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତଳେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦୁଃଖର ପରିବେଶ ହେଇଛି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ ହିଁ କରିବ। ଯେଉଁ ଉପରେ ଶଙ୍ଖ ତଳେ ଶଙ୍ଖ ଡବଲ ଶଙ୍ଖର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଆମେ ସମାନ ଭାବରେ ଉପରେ ଭୋଟ ଦେଉ, ତଳେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେଉ। ଆମ ଲୋକ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାକୁ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛି ସେକୁ ଭୋଟ ହେବ କି ନାହିଁ, ସେ ଏକପାଖିଆ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଯେତିକି ଭୋଟ ପାଇବେ ତା ବୋଧହୁଏ 7ଗୋଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ କଟକ ଲୋକସଭାରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଆମ ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ମିଳିବ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ହାଇଏଷ୍ଟ ଭୋଟରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱରକୁ ପ୍ରକଟିତ କରିବେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ୟଙ୍ଗ ପିଲା, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପିଲା ଏବଂ କଟକର ପିଲା, ସେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯେମିତି ମିଶି ପାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ଭଳିଆ। ସେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଠଗଡ଼ବାସୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଠଗଡ଼ବାସୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କରିବେ। ଆଠଗଡ଼ରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ସନ୍ତୋଷ ମହାନାଙ୍କ ସହ ବିଭୂତି ସାହୁ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।